Vamos a We're going hablar un to poquito del talk a little conflicto bit del about the espíritu con la conflict carne. of the spirit and the Conflicto del flesh. espíritu con The la carne. conflict of the spirit and the Hay flesh. una lucha tremenda There's a tremendous que struggle si, that si no la if tiene, you don't hay if algo you mal. don't have there's Porque something wrong siempre estamos because we're luchando con esta always carne. struggling Y with es this lo flesh. espiritual And siempre the va a tener spirit is always conflicto going to con have la conflict carne. with ¿Okay? the flesh. So, Okay? no hay nada So que la there's carne nothing desea that the flesh o que la carne desires or that the busca flesh is que seeking va a estar de acuerdo that's con lo going to be in espiritual. agreement with the spirit. Esta carne This flesh sigue teniendo continues to have esa situación de that del situation pecado, of sin, una naturaleza a pecaminosa. sinful nature. Es decir, That means Dios salvó God nuestra saved alma, our soul, que es nuestra mente, which is voluntad our y mind, our emociones, will, and our emotions. pero el cuerpo But the flesh es algo que is dejó para something that He nosotros. left for us. Pero con la But salvación with nos ha dado el salvation, poder He's given us the para power corregir to correct al cuerpo. the flesh. ¿Okay? Okay? So, ya no So, tiene el cuerpo the autoridad de flesh nosotros already como has- lo tenía antes de Is Cristo. already under our Gloria a authority Dios like por ello. before with Christ. Así que vamos a leer de So we're going to Romanos read from capítulo Romans 8. chapter 8. Pero en Romanos 8:1 Romans dice, 8:1 ahora pues says, ninguna there is condenación therefore hay now no condemnation para los que están to en Cristo them Jesús. which are in Christ Jesus. Se refiere It refers anteriormente a prior Romanos 6, 3 to al Romans 5. 6, que 3 to dice, 5, which Pues qué says, importa si algunos de ellos han sido incrédulos. um, Declara que la incredulidad you know rechazó that some were unbelievers, rechazó la Biblia, pero de ningún that modo they rejected anuló the Bible, su but in no veracidad. way did they annul the veracity. La incredulidad de ellos habrá hecho Their vana la insolence verdad has de made Dios. in En ninguna the truth of manera. God in vain, in no Si la way. incredulidad de It's their ellos disbelief. no ha hecho vana la verdad de Dios. They have not made Revela la their respuesta de Pablo a las preguntas del verso 3. Antes bien sea Dios veraz, mas tú, hombre mentiroso. you. Nos muestra This que el shows us problema that es the siempre problem del hombre, is always nunca of de Dios. man and never of Como God. está escrito, As para it que is seas written, so that you justificado may en be tus dichos justified y venzas in cuando de ti your se deeds. juzgare. El Salmo Psalm 51:4. 51:4 Esta declaración This es del declaration arrepentimiento de David is of the referente repentance of al David, asunto de referring to Urías, the topic en el of cual Urias, David in exonera which a Dios de David toda la culpa y se culpa a exonerates sí God mismo. of all blame and Este blames es un himself. modelo This is a del model arrepentimiento of verdadero. true repentance. Cuando When asumimos nosotros la responsabilidad por lo Responsibility que hemos for hecho. what we have done. Normalmente Normally, siempre este cuerpo va a tener this excusas. body is ¿Por going, qué? this flesh is going to give excuses as to why. ¿Por qué peca? Why ¿Por it qué ha sins? caído? Why does ¿Por it sin? qué Why has it fallen? se Why, ha why sujetado a has it ciertas cosas? submitted itself to Siempre certain va a things? echar la It's culpa always a algo going to más blame something que else es a sí mismo. than Y si themselves. nuestra iniquidad If our iniquity encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? takes ¿Será the injusto righteousness Dios of God, que da what castigo? would it be? Hablo como hombre. I Es speak decir, as cuando nosotros man. pecamos, cuando When we nosotros sin, fallamos y when Dios we nos fail, castiga, and God punishes us, in other words, ¿podemos culpar a Dios? can we blame God? Si lo que no What we entendemos a don't veces, understand hermanos, es que sometimes is that todo lo que hacemos, fíjate everything bien that we do, lo que voy a decir, Look what I'm porque gonna es say, muy because importante it's very que important lo entiendes, that que we that you todo lo understand que this. Everything hacemos that we tiene do resultados. has a result. Todo lo que hacemos. Everything that we do. No It importa, doesn't como matter. cristianos As podemos hacer, Christians, we podemos can tener una falla y have a pedir shortcoming perdón, and we pero can esa ask for falla forgiveness, tiene but that shortcoming resultados. has results.
esa falla that tiene, failure, that cosas failure que va a that traer con is ella. going to bring Y esas no las consequences puedes with it, evitar and you can't aunque Dios avoid te them, perdone. even though God forgives you. Cuando tú haces un When you bien, do something good, ese bien that good te va a traer will bring you cosas buenas, good things, porque es lo que because that es la ley de is the Dios. law of God. La ley de Dios es The que law of todo lo God que el is hombre that sembrare, everything that eso a man sows, recogerá. that's what he will reap. Todo. Everything. Si es para bien, If it's for good, vas a recoger bien. Si es you'll para mal, reap vas a good. recoger If it's mal. for bad, you'll reap Pero bad. vas a tener, But you vas are a tener going to fruto have de lo fruit que haces. of what you do. No lo puedes You evitar. can't avoid it. Es una ley de It's Dios. the law of God. Por eso Jesús dijo, si That's tú le why das Jesus un vaso said, de if you agua give a a glass un a drink of sediento, water por ese vaso de to agua tú someone vas a who's tener thirsty, recompensa. you will have a reward for that. ¿Ve? Porque todo tiene Because everything recompensa. has a reward. Lo bueno tiene The recompensa, good lo has a malo tiene reward, the bad recompensa. has a reward. Y mucha gente no entiende esto. And many Mucha people don't gente como understand this. Many cristianos people as piensan que Christians si think hacemos una falla y that le if pedimos we perdón a make a Dios, Dios nos mistake and we ask perdona y ya God se for acabó todo. forgiveness, He No, forgives us and it's over. No. No. Dios sí nos perdona, God gloria a does Dios por forgive us. ello. Glory to God for Él ya that. no nos He culpa, doesn't blame us anymore. pero aquello que But hicimos that which we did tiene su fruto. has its fruit. Y ese fruto no And lo that vamos a poder fruit, we're evitar. not going to be able to avoid that. ¿Ok? So es bueno recordar So it's esto, good es to bueno remember saber this. It's esto, good to know this. porque todo lo que hacemos Because everything nosotros, that we do, sea bueno, sea whether malo, it's good or bad, tiene su has fruto. its fruit. Ok, esta observación This no observation está destinada is para not molestar, destined, is not ya que made solamente to el hombre bother, necio but haría the tal foolish man pregunta. would ask such a question. Del capítulo 8, In chapter 8, los que andan those conforme who walk a la carne, according to the que flesh, dependen en la fuerza which personal depend on y la capacidad de sí personal mismo o strength grandes esfuerzos or the religiosos great para religious vencer el effort to pecado, overcome sin, sino conforme al Espíritu, es But decir, no es after the algo Spirit. que It's not nosotros something podemos that we controlar can o control hacer or do sin la ayuda de Dios. without God's help. Por eso ahora el Espíritu why Santo now vive en The Holy nosotros Spirit lives in us para ayudarnos, to help us. pero tenemos que But we permitirle, have to allow porque el Him Espíritu Santo no because se the va a Holy mover Spirit won't sin tu move permiso, without your permission. que necesita tu He permiso needs para your moverse permission to a tu move favor. in your favor. El Espíritu Santo trabaja Holy Spirit exclusivamente works dentro de los exclusively límites within the legales limits, de la legal obra limits terminada de Cristo. of the Nuestra completed fe work of en aquella Christ. obra Our faith terminada, in that es decir, la completed work, cruz, in other words, garantiza the la cross, ayuda del Espíritu guarantees Santo the help of the que Holy garantiza Spirit, la which victoria. guarantees a victory. Así es como trabaja. That's how it works. Porque la ley, lo que For the estamos a law, punto de dar, what we are es una about to ley give is the de law Dios, of God, ideado por el carácter Of the- divino en la eternidad pasada. 1 Pedro 1 1, Peter 18 al 1, 20, y sabiendo 18 to 20, que habéis and sido knowing that you have rescatados been rescued de vuestra vana from your conversación, vain la conversation, cual recibisteis which you de vuestros received padres. from our fathers. Fíjate bien, o es decir, desde In Adán other y words, Eva from Adam and Eve, hemos recibido we have received esa vana that conversación vain o esa conversation, naturaleza or that pecaminosa. sinful nature. Es lo que quiere decir, That's se what that refiere al means. It pecado refers original to the que original se sin, transmite del which is Padre al transmitted Hijo from the Father en to la the Son concepción, in conception. no con cosas corruptibles Not como oro o With plata. corruptible things like gold Presente or el hecho silver, de que los artículos which más refers to the preciosos fact como that oro the y most plata precious no pudieron articles like redimir gold al or hombre silver could caído, not redeem, sino con la fallen man, sangre preciosa de but with the Cristo. precious blood of Jesus, Presenta el pago, which lo cual represents proclama la the vida payment, derramada de which Cristo en represents favor de the los life pecadores, of Christ, como de un uh, cordero sin mancha y as sin if he were contaminación. a
Los lamb corderos without stain, without ofrecidos como contamination. sustitutos en la antigüedad Lambs economía judía. La presented muerte de Cristo for no era the death of Christ una was not an ejecución execution ni un asesinato, nor sino an un assassination, sacrificio. but a La sacrifice. ofrenda de sí The mismo offering of presentó himself un sacrificio presented perfecto, a perfect ya que él era sacrifice perfecto since he en was todo perfect respeto. in all respect. Éxodo 12:5 Exodus dice, el 12:5 cordero says, será the lamb sin shall defecto, be without defect, macho de un año, male of 1 lo year tomaréis de las old. ovejas You will take de him from las the cabras. sheep. Las cabras de que Of se the habla en goats, este entonces the eran goats that were diferentes talked about de in las this cabras time en were el different presente. than Entonces goats eran muy presently. similares a las They were ovejas, very en similar to the realidad con sheep. su In larga reality, with melena their, adulante eran aún más they were hermosas que even las more ovejas. beautiful than the sheep. Ya preordinado desde Now antes de la fundación preordained since del before the mundo. foundation of the Se world. refiere al This hecho de que refers to the Dios fact en that su God in omnisciencia his omniscience sabía que Él knew crearía that al he would hombre, create el man. hombre crearía a Man would Cristo, create redimiría al Christ hombre que, and redeem, y Cristo and redimiría al Christ hombre would que redeem iría a la the cruz. man Todo esto fue in going to ordenado the cross. antes de All la this was creación del ordained before the universo. creation of the Significa universe, which que la cruz de means Cristo es the la cross of doctrina Christ fundamental is a fundamental de doctrine toda la doctrina, of all lo cual doctrine, se refiere que toda which doctrina refers debe basarse that en ese all fundamento, doctrine de should otro be modo based es engañoso. on this, otherwise Pero it is manifestado deceitful. en But los últimos manifested in the tiempos last por amor de times vosotros. Se for refiere love al Dios for invisible, our quien sake, en la which persona del refers Hijo to fue hecho visible this a la God vista who is humana invisible was al tomar made cuerpo visible in human humano sight y and taking a limitaciones human humanas. body and human limitations. Verso 2 del capítulo Verse 8. 2 from Porque la chapter ley 8. del Espíritu, For the el law of the Espíritu Santo, es Spirit of decir, la life, manera que es el the Espíritu, Spirit que which el Espíritu obra the de vida. La vida viene de life Cristo, pero el comes from Espíritu Christ, Santo, but the Holy Spirit por el Espíritu by Santo. the Holy En Spirit. Juan 16, In 13 y John 14 16, dice, pero 13 cuando and viniere 14 says aquel, that when el he Espíritu de comes, verdad, the Spirit of truth, Él los guiará a he toda will verdad. guide you to all truth. Si nuestra fe está If puesta our faith correctamente is en Cristo y put la cruz, correctly in entonces el Christ Espíritu and the Santo cross, puede and the Holy producir Spirit can la produce verdad en the nosotros. truth in us. Él no guía He en does alguna not verdad, guide sino in más some bien truth, a toda but la verdad. to all truth. Porque no hablará de sí mismo, For he will sino not que speak of hablará himself, but todo he lo will que speak oyere. all that Y os hará you saber hear, las cosas and que will han de cause you venir. to know things that are Él to me come. glorificará, porque He tomará de lo will mío glorify y os be lo hará glorified saber. because he will let you know. El verso 2 Verse del 2 capítulo 8 from dice, chapter de 8 vida says, en Cristo Jesús of me ha life in Christ librado de la Jesus hath ley made me del free from the pecado law y of de la sin muerte. and death. Estas This son las dos leyes These are más the poderosas two en most el powerful universo. laws in the La ley del universe. The Espíritu law de of the vida en Spirit of Cristo life in Jesús Christ Jesus sola es más fuerte que alone la is ley del stronger than the pecado y law de la of sin muerte. and death, Significa which que si el means creyente that if the intenta believer vivir para Dios tries por to alguna live for manera, God aparte de and la for fe en some Cristo y reason la cruz, apart from él the life está of condenado al Christ and the fracaso. cross, he is going to fail. Lo que la ley no pudo What the hacer, law could not do, porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa, in that it por was weak through the cuanto flesh, era débil God por sending his la own carne. Son. Aquellos Those bajo la ley tenían under solo the su law fuerza de had voluntad, only the strength que of es their de modo will, deplorable, which was it was significante, deplorable and significant. insignificante. Entonces, a pesar de So in cómo spite of se how esfuerzan
en su whatever intento, their effort was in eran their incapaces de intention, guardar they la were ley en incapable of aquel keeping the entonces, law during y that la time. misma inhabilidad And the same persiste inability actualmente. persists Toda now. persona que trata Every de vivir person who para tries Dios to por live for God un sistema de by a leyes system of está laws condenado al is fracaso, condemned to porque el failure Espíritu Santo because the no Holy funcionará Spirit does en not esa work capacidad. in that capacity. Es decir, por In other eso words, that's Dios nos why ha dado el God has Espíritu given us the Santo Holy para que Spirit nos guíe, to guide us, para que nos to instruya, instruct para que us, nos enseñe. to teach us. Aleluya. Hallelujah. Entonces, sin So el then, Espíritu without the Santo, Holy Spirit, no podemos entender we las cannot cosas understand espirituales. the El spiritual hombre things. espiritual The en spiritual man nosotros in us solamente entiende only al Espíritu understands the Santo. Holy Spirit. ¿Ok? Okay? Solamente He entiende only las cosas de understands the Dios. things of God. Por eso cuando That's tratamos why when we try to de mezclar mix lo divino the divine things con lo mundano, with the worldly no things, trabaja. it doesn't work. Hay una There's confusión. a confusion. El diablo The usa devil uses esa oportunidad that para opportunity confundir a la to persona. confuse the person. Se refiere It a la refers condición to the indefensa del the hombre, defenseless incapaz de state of man, salvarse incapable of e saving incapaz de himself, guardar hasta una incapable ley of simple. even keeping one Por law. lo tanto, Therefore, en extrema necesidad in de un extreme Salvador, need of a Savior. en semejanza de carne de Similar pecado. in the Significa que image of Cristo era en realidad Christ in humano, reality was human. se conformó en apariencia a la carne que He was está in caracterizada the por el appearance of flesh, pecado, sin characterized embargo, by sin, libre del but pecado. free from sin. Y a causa del pecado, because para of sin, expiar el pecado, To destruir expiate su sin, poder to y destroy salvar y its power, santificar and to save and a sus sanctify víctimas. its victims. Condenó He condemned al pecado en la carne, destruyó el poder del the pecado power, al dar su cuerpo destroyed the power perfecto of the como sin sacrificio to a give favor his del body pecado, as que a lo hizo sacrifice posible was para que el pecado fuese which derrotado made en possible nuestra for carne. sin to Todo be fue defeated in posible our por flesh. All medio of this de was made la possible cruz. through the cross. Es decir, This el means pecado ya no tiene sin no poder longer en has nosotros. power in us. ¿Ok? Okay? Antes tenía poder, Before it had power. pero cuando Cristo But murió when en la Christ cruz, died on the cross, le quitó el he took poder away the que power tenía. that it had. Gloria a Dios. Glory to God. Para que la So justicia, that fíjate the bien, righteousness, para que la so justicia that de the la ley righteousness fuese of the law cumplida en would be nosotros. fulfilled in us. La ley que cumple The su law which realización fulfills completa its en complete nosotros realization solo in puede us ser hecho por la can only fe be en made through Cristo faith y in lo que Christ and Cristo ha what hecho Christ por has done nosotros for us en la cruz. on the cross. Aleluya. Hallelujah. El poder más Most poderoso powerful de todos los power poderes of all the powers es la cruz de Jesús. is the cross of Jesus. Dios sabía God knew que se nos iba a that olvidar. we were going to forget. Es decir, nos envolvemos In other tanto words, we get so involved en los in the hechos, works, en los servicios, in the services, en lo que envuelve la iglesia, in what moves the church, la religión, lo que le religion, queramos llamar, whatever we want to call it. que a veces se nos olvida lo más Sometimes we importante, forget the most important, que es el sacrificio de la which is cruz. the sacrifice of the cross. Por eso Dios That's why God siempre always nos recuerda reminds us que estemos o que that vivamos we live junto a la cruz. next to the cross. Porque la cruz, Because the cross, desde el principio, from the beginning, desde antes de la since fundación before del the mundo, foundation of the world, ya era was already una realidad a reality en la mente de Dios. in God's mind. Es decir, Dios That ya means había God determinado had already cómo determined se iba how a salvar la gente. people were going to be Porque saved. ella sabía Because de he already antemano knew que, beforehand que Adán y Eva that iban a Adam and fallar, Eve were going to fail, que no iban a permanecer that they wouldn't last, santos. they wouldn't stay holy.
Entonces ya Dios So, había God ya had en su already, mente in his mind, ya determinado he que had la already cruz determined that the cross iba a ser el was going to sacrificio be que the solo Él sacrifice podía that only aceptar, he could accept, la sangre que the se blood virtió en which la was cruz, shed on the cross, que es la que nos which libró is what de la freed ley us del from the pecado. law of sin. Por eso ahora That's somos why now libres we are y free libres de and veras, free indeed, porque ya no estamos, because ya we no are no estamos bajo la longer condenación under the del pecado, condemnation of sin, porque el pecado ya fue because derrotado sin has por already Cristo been Jesús. defeated by Christ Jesus. Por eso cuando nosotros pedimos perdón That's por why una when we falla, ask for forgiveness for something we've no le done, cuesta a Dios it perdonarnos, doesn't cost God anything to porque ya forgive está us because pagado. it's already paid for. Y esto es muy fácil de And this entender. is very easy to understand. Por eso Dios That's why God, lo único que pide the de only thing that nosotros he asks of no es us que seamos isn't perfectos, that we porque are Él sabe que no that we be podemos ser perfect, perfectos, because he knows we can't be perfect. pero sí But requiere he does require que nosotros that recordemos we la cruz remember the cross y el sacrificio de and la the cruz sacrifice of the cross para pedir perdón to por ask nuestros him for pecados forgiveness y of our para sins, una vez más and for once agradecer again to el thank him sacrificio de la for cruz. the sacrifice of the cross. Me temo que I fear quizás no lo that consideramos, perhaps we don't nomás consider lo this, vemos we de just pasada, see it passing by. pero si nos ponemos a But pensar if we think todo about it, el acontecimiento de everything la that's crucifixión, happened at the que no fue crucifixion, solamente estar it colgado en la wasn't cruz, just pero him hanging todo on the lo que le cross, but hicieron a everything that they Jesús did to Jesus antes de llevarlo a la before cruz. they took him to the cross. Y todo fue hecho And por everything was nosotros. done for us. Así de que So la ley que cumple the law su which realización fulfills its completa en nosotros realization fulfilled solo in puede us ser hecha por can la only fe be en made by Cristo faith in y lo que Christ Cristo ha and hecho what por Christ has nosotros done for en la us cruz. on the cross, Que no andamos which we conforme a walk la carne, not sino according to the conforme flesh, al but according to Espíritu. the Spirit. Es decir, That Dios means nos God ha has purificado, purified us. nos ha He preparado has prepared us para caminar en to santidad. walk in holiness. Nosotros rehusamos caminar en Do we santidad, refuse to walk in entonces estamos holiness? ofendiendo Then we are el offending sacrificio de la the cruz. sacrifice of the cross. No andamos conforme a la We carne, don't walk sino according to the conforme flesh, al but according Espíritu. to the Spirit. La palabra andar The se word walk refiere a la refers manera to the en la way cual in which ordenamos we nuestra order vida. our lives. Cuando colocamos nuestra When fe we en fix our Cristo, faith in al Christ, entender que todas las cosas understanding nos that all vienen things de Dios por come from medio del God sacrificio de through the Cristo en la sacrifice cruz, of Christ on siempre the cross, haciendo el always objeto making de him nuestra fe. the El object Espíritu of our Santo faith. puede The obrar Holy Spirit entonces can then poderosamente. work Fíjate bien, powerfully. el Espíritu The Santo Holy no Spirit puede can't gobernar govern a menos de que unless nosotros pongamos we el sacrificio de la make cruz the en su lugar. sacrifice, we put the sacrifice of the cross in its nuestras place vidas in our personales. personal lives. Es decir, That means cuando nosotros when pensamos we think en el sacrificio, about the podemos sacrifice, we imaginarnos can el imagine sacrificio, the sacrifice, podemos sentir we en can el feel corazón in our el heart dolor, the pain, la vergüenza, the shame, todo lo que le costó a everything that Jesús it para cost Jesus darnos esta to vida give que ahora us this nosotros life that we gozamos. now enjoy. Así de que esto no es algo So this ligero. isn't something El to be Espíritu taken Santo lightly. puede The obrar Holy entonces Spirit can then poderosamente work dentro de powerfully nosotros, inside of que us, produce el which fruto del produces the Espíritu. fruit of the Es lo que Spirit, andamos conforme al that we may Espíritu walk realmente according to the Spirit. significa. That's what that really means, Andar en el to Espíritu, walk porque in the los que Spirit. viven Because those conforme a who la live carne according to the flesh se ocupan en las cosas que are son de la occupied in the carne, things that are pero of the los que flesh. viven But those who conforme al live according to Espíritu, the en Spirit, las cosas del Espíritu, porque la they mente occupy puesta en la themselves in the things carne of the es Spirit. muerte, Because the mind pero la intención del Espíritu in the flesh es is vida death, y but the intention of the paz. Spirit is life and Vida peace. y paz. Life and ¿Por qué peace. es importante Why is it que important nosotros caminamos en that el we walk in the Espíritu? Spirit? Porque es lo que Because Dios that's what preparó God para nosotros. prepared for us. Y es decir, es como And si that means alguien it's like preparara if una someone were to comida prepare a meal, muy a deliciosa delicious meal,
pero nosotros la despreciamos. but we despise it. Y yo creo que solamente And I las believe damas that que The ladies cocinean, who cook, que ponen todo su they trabajo put para all hacer their una work comida into deliciosa, making this delicious meal. y luego el esposo o And then los the hijos husband or quizás the lo children, desprecian y dicen, maybe "Yo they just no don't like it. quiero They eso". say, "Oh, I don't want that." ¿Cómo se siente? How do you Ofendido. feel? You feel offended. Y eso es algo liviano, And algo that's ligero. something light. Pero estamos hablando de un But we're sacrificio de talking about muerte. a sacrifice of death. Por eso Dios That's why God se entristece con becomes nosotros. sad with us. Y por eso Dios se That's enoja why con God nosotros. gets angry with us. So, vamos So we're going to a siempre tener always have presente el present sacrificio the de la cruz. sacrifice of the cross.